Blackout hanggang alas 9 or hasta alas 9 karong gabi. Sa Cebu City, gipaandam na ni Mayor Nestor Archival ang power generators para sa mga ospital. Para sa detalye mo balita sa ato si One News correspondent Dale Israel. Dale, bay unsa man di ay update ani? May hapon, Chiki, nangandam na ang mga ospital din sa Cebu alang sa mga rotational brownout samtang nagpadayon ang mubo nga supply sa kuryente sa Visayas grid hangtod karon. Gimandaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-andam sa mga generator sets sa Cebu City Medical Center ug sa Guba Community Hospital sa Upland, Barangay sa syudad. Ipaandam usab sa mayor ang mga technician sa ospital kung ugaling maapektuhan sa mga rotational brownouts ang mga pasilidad. Samtang sa probinsya sa Cebu, nangandam usab ang mga district o provincial hospitals alang sa posibleng mga brownouts ug gisiguro nga moandar ang ilang mga generator sets. Ang tanang 16 ka district hospital sa probinsya adunay nakaandam na nga mga generator sets alang sa posibleng rotational brownout. Ibutang sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid karong adlaw gikan alas 3 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi. Nagpasabot kini nga kulang ang reserve power aron matubag ang panginahanglan sa kuryente o dili sakto ang operating margin sa transmission grid. Dumduman nga mga matud pa sa Energy Department kaniadto nga yellow o red alert posibleng mosangpot sa blackout tungod sa kakulang supply sa kuryente. Tungod kini sa wala pag-operate sa pipila ka power plants nga nagsupply sa rehiyon. Sukad pa sa niaging Marso hangtod karong buwana, pipila ka power plants ang nakaagi og outage samtang ang uban nagdagan sa mubo nga kapasidad. Tungod niini gianunsyo ni Visayan Electric Company o VECO nga magpadayon ang mga rotational brownouts sa pipila ka bahin sa Cebu. Sa latest advisory, apil sa mapektuhan ang Barangay Camputhaw, sa Maescario Street o Gonzales Compound, Pulang Bato o pipila ka mga barangay sa syudad sa Naga sa Cebu. O kana ang pinakabag-ong balita din gikan sa Cebu. Balik kanimo, Chiki. Salamat kay nimo bay ha. Mao to si Dale Israel gikan sa One News Cebu.